корозторго келатабыз. Тоқ қороз. Саламатсызбы? Қанчадан болу тоқ? 250. 250 балапан бу, э? Қарода башкачабы? Бройлер. Бройлер. 250 балапан бар. Саламатсызбы? Жоқ, ютубқа. Иә. Сен аларын элдер сурайт да ошол тартып. Мен сиздин бетиңизди тарсам сурайм. Биякты сурабайм. Жок, закон боюнча сурабайт. Закон боюнча сурабайт. Сразу жаман көрүп баштадым мен. Так. Сен алары. Саламатсызбы? Жөжөлөр канчадан эже? 65'ten broilerin balapandары. 2 ayda soyup жейсиң. 65'ten дейт. Бройлердин балапандары. Кез өзөт ошон үчүн мени заказ боюнча чыгарып атабыз. Заказ боюнча? А так сезон бүтү да чыгарбай казыр. Бройлер почем? Бройлер 65. Сколько им уже? Этим уже 3-4 сутки. Так, кармаса болот экен бройлер. Кармап көрөр. Опа. Акырын жерге чыгып болду. Жанында аппарат барбы эже, э? Силерде? 2154 ордун аппараты бар. Заказ мен. Заказ берсе болот экен анда силерге. Жок, уже бир саат сенин да бир убакта ошондон бүттү. Эми заказ берсең болот. Жок, клиенттер просто заказ берип калышы мүмкүн да. Ютубка тартып атам да. Келип тура эмесе көрөбүз. Так, моолар жөнөкөй, э? Инкубаторлар бу, э? Баары инкубатордон. Так, моолар сон экен могу балапандар. Так. Рахмат эже. Так, моолар таздар экен. Что-то мунун эмеси жок окшойт. Эси. Так. Саламатсызбы? Канчадан болду? 350. Иә. Сойгонго, бакканга. Мынакей бакканга молар бар, 150 сомдон. Ооба. Жок, силерди тартпайбыз. Тартпайбыз. Бирок закон боюнча тарса деле болот да. Просто мен тартпайм да. Жок, тез кабар эмес. Белек жаңгылыктары. Өткөндө эле бир байке тартып. Ал атам да мен. Так, моолар 150дөн дейсизби? 150дөн дейсиз. Сен кайсыларды тартасың? Союп жегенге. Короче, сен асын уктуңар да. Биякта бошо айтыптыр сен асын айтканга дагы. О, башкача экен. Assalomu alaykum. Mo, qaysi paroda ya? Taqsir. Ha? Qaysi paroda? Brahma. Brahma? Cho'ng turbaymi? Yaqinda 5 oy, 20 5 oy bo'ldi. Sentyabr. 5 oy bo'ldi turdi. Qanchadan deb atasiz? 1,5 mingdan ekan. Cho'ng ekan. Atan это ты весна вот это что гатили возьми. Не найдешь. Они весна это вот такой будет. Так, mo'larchi? Qaysi? Qaysi? 800 dan ekan. Вот их не отец. Rahmat. Assalomu alaykum. О, seniki de. Жақсы, хозяин кетіп қалды. О, да чоң екен мына сары. Қаншадан дедім оны?
Ben cenglek bakalım. Koyar beydin cenglek. Evet buna. Bizim bu var. Dakandan çıkalım. Biz aldırdık da. Qirg'iz qo'rosi qaysi? Men kichik qorasman. A mo'g'lar dakandaru? Dakanlardan duxu chotaydi. Ha, qirg'iz qorasi tutmaydi. Yaş çoğunluğu buraya. Ha, prostoyda. Cross balgı. Ya, o. Qaysi chempion bu yoqdan hozir? Bilbey, uçturuluk, suçturuluk. Baridan anda qo'rqoqdir. Al, çistiler küçük, çistimesler küçük. Canım istemez bu sütüyle çür. Canım. Çistiler bunlar çok. Ha o. Çok pısırma adamsın. Yo'q, qanchadan sotib o'tasan? Ya, dakan. 400 belki. Belki. Bari 400 dan be. Olmaz belki. Hı. Lan Moğollar 400'dür. Hı. Ulan birin 100'dür lan. 3 çoğun birin 100'dür. Moğol adam. Moğol 50'den. 650'den adam. Yok Prasoy'da 350 var. Kastoy dakanları be. Joe belki. Joe'la Prasoy aldı. Ulan mo dakanlar mı? Joe. A mo'dele dakanga o'xshash-ku. Joe belki aldı. Prasoy'la. Prosto qo'roz bu shu. Yok yok belki. Bir cunda 3 yol grup oldu. Hey İskal! Prostoyda ko'rinmaydi-ku bunisi. Boshqacha. Hey Sho, chigitlar, rahmat. Ma belki bir cunda 3 yol grup oldu ama yakında le grubun yazdı da ama. Hayır öyle. Cumhurka tuğba.